তিনি সিংহর বিক্ষোভ মিছিল মা খাইমাখাই থানায় 8 তারিখ জানুয়ারি অমাসলিন হরনি 9টার সময় ঠিক বাজানি যে একদম বরাবর মেন রুটন কাইসা ঘটনা ঘটি যে ঘটনা হরনি 9টাও ঘটনানি ইয়াক সিয়াগ্রা টিএসআর বাই সিআরপি 6 লাখ মানে কুপলুম ঘটনাও খরগ নই বরক বখরক দুঃখ মানখা পুং মানখানা মানখা ঘটনা তুই নাই অরণি জনজাতি মোর্চারক অরণি যে তাবুক থানায় বিধানসভা বুথ বাঁচানায় বিনোদ বাবু সুমটু এফআইআর খাইকা 10 জনের বুঙ্গু 10 জনের বুঙ্গু যখন এফআইআর খাইমানি লগে লগে जों नुखा आरो जतनो चिनी त्रिपुरा मथानि वारियर्स नेवा वार्कार्स जों वानाखा जेखाने आजराव चिनी पार्टी अफिस बन्द नङै थाखा पुलिस प्रशासन दङ बियांति फायै चिनी त्रिपुरा मथानि बरक फाइबा बनो बुइबा बकल फातिरि खालांखा आबो ओङैमिया आबोनो जों बार साखा अमनो प्रत्याहार खायदे अबो अन्नाय जे बर रक नगद थुइ दङ जे बर रक नग निसि कुतुलिया बर रकनो बाहाय खालायै बिना अपराधे एटेम्प टू मार्डार केस रुइनाय बाहाय खिमाखाबा कारण खा बरक एलाकाव नाय बार नायखा सिमना विधानसभा केंद्र एमन कोनो जायगायाव फानता कइन्त बीजेपी नि कोनो मंत्री कोनो बड़ नेता बा कोनो न फाय तुबय मीटिंग रखलायमायाखौ गावराखाय मानिक साहा फायखा मानिक साहा फायमानि परे एर आगेबो बिप्लब देव फायनाखौ कमानिबो तो फायलिया बार बार फाइबाय যখন বড় মালিয়া আফ্রিকায় একটা ষড়যন্ত্র একটা নাম খাইখাতামো और कैसा पार्टी अफिस मा खाई अच्छा कोनो दिन नुखा भारतवर्षनि जतने दल कतर आबनि परे बरक जोंनो पृथ्वीनि जत दल कतर जोंनो केबो कुन खाइमिया किन्तु बरकर ताम खाखिया और कैसा पार्टी अफिस खूब 1 करा बा 2 करा माने 1 घन्टानि अर्धेक आ जगह पार्टी अफिस थांना थांतानि और रेगुलार अंत 50-60 जना टीएसआर बाय सीआरपी तंगाना के बकी कत दल दांगा नाचिगन दल खाग्रु दल सिबले अमाहायके बारो तंगैनाय बरक बुमुंग्रि रिवैनाय चिन बरनो माहायके दं मने बागैनो तिनि खादुमानि पान्डा कमनो दाक्ति खलायै चिनि बररंनि जे बररंनि बुमुंगाव केस खलायजाखा बं नग थाङै पुलिस प्रशासन बरक दागिखा बं लगी थांगा बरक हर पुलिस प्रशासन लगी थांगा नग थाङैनो बंनि गारि रक चाबि रक सेका दगा रक बुखा हैरानि खलायका थुनानि चाना जरा अबतुङैमिया आसामी नायतुनाखै नों हर नायतुगैमिया और अनेक किछु चिंता दङ बरक थुनानि चानानि जरा दङ जरा नों बायखाय दगा बुइमान बत उग्रपन्थीया कोनो उग्रपन्थीनो पइन्द जातके मिया बत कोनो एलाकानि कालप्रिट दिया बुइ जतनो छिनो बनि बागे आपनो दाक्ति रसादी हिनाय थानाय जों कयेकदिन आगेबो दर खाना जों सिदाय थाना गेराव खलायका आबनि परे बरक साव जों नायनाय आबनि परे ता पर्यन्त बर नाय दङखाय তিনি পরে जों साका 48 घन्टा नर्ग जों समय
48 ঘন্টাनि बिसिङाव बर'नि केस नों उइद्र माखायनाय आंनि आखाय अर जे बर' केस खायगासि बि नक जों गेराबनाय बिनि न'खौ जों थानाय बिनि फट' रिनाय फट'आवनो जों डेलि थांफाय जुता बायबां सोब्रा दंसिनाय बन माय आखाय आबनो सिस्टेम पृथिबीनि गोबां मा दं इतिहास जे बरक जे देश एमन जनगणनि हामिया सामं खायख्लां थाखा बथिमानि 50 या बथिमानि 200-300 বছরनि পরে পরে बिनि फट' रिवै बरक थांख्रि फायथि ताबक थाप्रारि दंखौ आबनो जों अमति खायनाय एबा अ एलाकानि যারা মানে সুনাগরিক যারা ওর সুনাগরিক যারা তংনাই যারা বর্ণ ওর জাগারি নাই আং বর্ণ অনুরোধ খানাই এ অমাহাই বরক নরক জাগাতারি দি বরং সবাই ফাইবুনাই শেষ পর্যন্ত বরং নং নক পর্যন্ত সগরি নাই আপুকাই जोंनि ত্রিপুরা মথান নরক সিলনাই সিলিমাংলাক আমাকে নাং সাকা বরক সাকাঙ্গ প্রেস মিট খাই সাউকা অরে যত গুণগুল খাইনাকে ত্রিপুরা মথানি মন্ত্রী বিশ্বকেতু দেববর্মা পুন মা ব্রি রাথাই সারিছে বংনবাড়ির হরতিপুং সাবকৈ नुखासा बुसुंना पुनमा सान्दाम सामनि यांनि पुन पाय आ मामु संथानि साब दं बरक साइदमानाव हा बरक साइमानो कय याबलेना आबनि परबो साका आं बाबनो हुमकिर बताम मेन हुमकिर तंगला नर कयदिनि बा नगर 5% सिकाया तामनि और दंनो हुमकिर तंगने आवसो जों बिपद नांनानै सो तामनि बिपद नांगासो नर दं बिपद नांनाय किरका खाय सेदबा क्यामेरा थेबाय तने सीसी कैमरा के যখন আপনি নুকসান নেবলে না বাজেট নাং নুয়া কক সাই অর খুশানি রই বিপিন বাবু সামিয়া বড় বুদা আইং নানিসি বর কিন্তু বিপিন বাবু না খানামানি বিন বাবু সঙ্গাই বিন থাকো সঙ্গাই নানিসি পু মাখন লালসা ও বিপ্লব ততনো মাখন লালসা মানিক সানি পুফা সঙ্গে ব্যবসাটা ফাইফুকে সামিয়া খুব সম্ভবত পারা বেশি চালাইয়া চানপুর বাইজিং কহংকা বেশি চালিয়ে কিন্তু আমতে নিগে জবর তাও খাই আজকে সিপিএম নি গুন্ডা তাওখাই বিজেপিনি গুন্ডা বিজেপির যে সমস্ত গুণগুল খাই দंनाय রক অরিজিনাল যারা আগে বিজেপি খাইনাय রক বা কংগ্রেসনি বিজেপি হাবনাय রক বর কোনদিন গুণগুল খাইয়া আর যা গুণগুল খাইনা নাকাই ও সিপিএম নি যারা ফাইনাय রক দক লেখাইপা নাই দি লেখাইপা না ফানাই দি দিনি বিকাশ বাবুনি বিনি ব্যাকগ্রাউন্ড নাই দি বদলনি বিন বুফা বদলনি আমতি রক তাংথু এলাকা শান্তি নাইयो जों ও এলাকাও আমতি রক রাখলাদি जों नायो दाक्ति जों अबरन बाजाकर जदि रमजा खांखाय किन्तु जों केबनो सिनिया चिनि बरक और सिमिया शुधु और हेजामारा सिमिया सारा त्रिपुरानो नांखा जों अनेक जायगा अ गथाना थां सरि मानो आमबागा आं अनुरोध खानाय और যারা বিজেপি খাইনাय रनर बायसिनि कुनु सूत्र करे आं मिनिस्टार अगानायगिनि मिनिस्टार बाय बा आं उसां चिफ मिनिस्टार साका आबनि पर और যারা জনজাতি মোর্চায় যারা মন্ডল ঠিক দंनाय বর্ণ সাকা এই সমস্ত মানে আননেসেসারি ঝামেলা করবেন না যারা সত্যিকারে আপনারা যদি দেখেন সিসি ক্যামেরা আপনারা দেখুন হ্যাঁ তো এইভাবে শুধু রাজনীতি করার জন্যই একটা পলিটিক্যাল পার্টিকে একটা দায়ী করে মিথ্যা মামলা দায়ের করবেন এটা তো আমরা কোনোদিন মানতে পারবো না সুজা হোক থামবাই